Sali internet maliyew mandenkaw kawfo kawal mando foli mini dantala kuri bashi tawla ni bashi tawla ala kana bashi kan bela jelena anti kartinina bela jelen folendo foli mini dantala toujours abalma kede do agas 24 awka solda arina yen sigile nya abado ka fako fatigi bien ka segembe ka sinro ben ka yaya donc voilà kawfo kawal mando foli mini dantala ambe nyogombolo dande do anti kartinina depuis bureau kono fo Italie, Espagne, Allemagne, Dien Fantan nani bela jelena kawfo ka walnyando foli mini dantala abalma kede de toujours agas 24 anti kartinina comme on avait titré la chogomi a vrai dire machidon anyininen be malien den kelenkelna bela jelembolo che fara musoka demsini fara makorobaka ambe ka nyogon soro ni adressina ambe ka nyogon soro adressina chogo jumendela itegel langolonte de feminye e bali ni masigi ga passeport soro ina dawliya kata ika photocopy ke ina kata photocopy ta ambolo enfolo ko foko jia moye ibiga document photocopy ke ina kata kan soroy o ekelenye na soro ika contrat chiana ka sababu ke ki bali passeport de la iko fana photocopy ke ku danyoka inu kata ni adresse kelena 11h bela jelen ka nyon soroy ambe nyon ka 11h fo 16h malien den klinkerna bela jelen akera contrat chiana akera yere de magobe hari passeport la pour que kasega voyager imasiga soro ka sababu ke nina de a photocopy ina kata ube etara worde sara banki la kosla mo fe e masigi ga fen soro e masigi ga passeport soro na daluya bibolo iba imprimer choko bela jelena ka photocopy ina kata iku dada nyokonka amago bu bela jelena mo passeport ko ibali fen fena na prévu de bibolo preuve contre preuve na prévu de bibolo quoi daluya de bibolo du machidon 11h qui soro dalay 11h ka soro ibe konna nay kanari yere sege ni taradoro ibe mogo soro à partir de 11h du machidon ibe yoro jannaw ibe yoro surno ambe ka nyon soro fen kelembe ka fo ka je malien den kelengena bela mawma siglembe français konana o e fen jume folo mawma ni ta sama ka di mo were ma ko na kata antamine mawma ni ka document photocopy ka di chewere ma kata ube ka di muso were ma kata ere masei antamine de antantege do akoro depuis ça ka fo ka dia be mami mba fe kata ni ga document ye ire ka soro keneka o yekelenye mais ni ya di hari flan to nyogonde ma kwa na kata anta accepter che anta accepter muso ire de kay keneka donc pour que anka segi ga document mina anka kuma min vinyana mbo vinyana mais ka fo ki ba di mo were ma kata ou be ba transférer mo were ma ba photocopie kata ko tante bola non je suis désolé o teketugu ibetade ni eronyo yi abe malien be concerné awa ni eronyo na fa be malien den kelenkenna bela jelenga ambe ka nyon sore abe munun kuna ko consulat kati ambe ka nyon sore keneka abe munun fana kuna ka fo ko kwanka consulat janide anka nyon sore keneka nde etisigi to kofe ka fo consulat ka jani etisigi to kofe ka fo consulat ka ti etisigi to kofe ko consulat ka datugu eteta erenyona ete erenyo keneka obe martia ke choko to law amma go be ka sebe na sebe min kera sababu ye imasega passeport soro sebe min kera sababu ye ka baraw chiana sebe min kera sababu ye ibori ga sokono sebe min kera sababu ye ibe kololo kono ko ka sababu ke passeport ori femini balola de amma go bala c'est ça amma ko bala pour que kasega baraw kenaye pour que kasega ko chaman kenaye pour que kasega lanyini la sabati ate sabati tende
kele be se eta dola bara be keni kungolo di bara be keni kodon di abe keni kalandi abe keni hakili di fanga doronte dusu doronte membe nyogomolo dande do ni adresse kele inde do 11h wati dimanche don ambela jelen ka nyogon soro ni adresse nya iye cheo idabala iye muso idabala agela bi ka ite groupe in ka ibe groupe in ka o ni ba fe kata ni ka document kata anka ya nyana voilà mo do be ka yoro do fo ma chama ma family soro yoro la mbeno wala fana ko dawma o e fenjume ma do be ka fo ko odona ko ne bora ka video ke ko makuma kartinina ka olu be ka nyina de wa ube munde do mba fe ku nyininga ni ame ko anti kartinina o kroy de ko anti kartinina de fe o kroy de kartinina lelembe pasoro mina anto di fe o de kroy de anko ko anti kartinina krowere talaw c'est dire ni ko anti dro kroy ita fe eto fent ya to da femina de ito yer de fe kuma bananga nyinindi ante nina fe kada daluya jumende ka nina dulolembe passport la o dia tango konte nina fe non te nuye nina bla damana anka sirato la de anka papa tola yadi mo ma di mo ma anka foitola minya tango ko anti korowere tala nyinini were tala c'est dire anti korowere doro nina lelembe passport la ani passport ga faraka bonona doro kuma bananga mbe ninde imana ta munumunu yoro har nanye video bakelenke ka sura manina to do ala anka la nyini nanka sigika ananka kele ananka objectif wa ambe sira kele minga o de to ko anti kartinina c'est ça ninde do kartinina de e bali passeport law kartinina diato e ma passeport soro iga bara chiana kartinina diato e ma passeport soro e ka contrat kasira kartinina diato e ma passeport soro e ma se ka ti fasola kartinina diato e ma passeport soro e ma se ka voyager kartinina diato e ma passeport soro comment ça ma se ka voyager kartinina diato e ma passeport soro pour que ki ga information ke kartinina diato e ma passeport soro pour que katifa ka sudon kumbe baka sudon kumbe c'est pour cela qu'il y a un coco anti oye wuli bali ani passeport le be fara ka bonona abeta sira o sira ka me ateta sira à droite à gauche ateta aude ko malien don krengere nyana mamunu yere be français ko nana yade mado be groupe ka ibe ka o sensibiliser ibe ka were sanze non were sentiment mi nyo be malien be fana concerné on y ambena minketa ite kelenya de fo malien fana ka ni fam parce que do bi to groupe ka maube ibanka groupe ka ibe ka on fana yere sanze est ce que nen document kanga tawa ou be tra contene la ite kelenye ite doro kelena ite sira kelena amunu be groupe sanfé ibe Canada o ibe jien yoro oye groupe ta de be resanze ka donc ka fo agela be jonde ka toroni na nyani be jonde ka oya damana koy oye internationalier pour que Francis ta de awno beta sini de pour que anka se ka don ninde yaw bali ninde ya prévu ninde ya daluye pour que baro kanga ta sira minka kanga ta kechogo mina anka se ga do ani préfecture mo ka se ga kuma ka se ga nyonye min nafa kabu na nafa be malendo kenken na bela jelenka c'est ça oye Francis tai benika document kata tie kana di chema muso kana di muso ma de yere ka présent yere ka représenter c'est tout nindronde do ni asama antamine de ko foko dia be ni asama ni se masegi soroi oya banendi mais ni koni serai ka foko ni mo were tade nana non anto fana accepter ti anta accepter musoi awa mami fana ni ka passeport korobi bolo ki ka passeport koroi ki tumba fe ka passeport were de labonae imo soro me korle fana bi bolo bon ni na fana bi bolo itara ka foko ibe passeport biométrique labo iko kono ki tisiga labo iba be photocopie ke ina kana c'est ça il ba be photocopie ke ina kana c'est ça donc kabla ko na dro femi abe mami kuna fana ka foko ko ambe akanina ko kele de ke nina ko kele mbe na dolia dawma mamunun dulele mbala ka foko nina ko kele aw be fili kono o de ato ni malien tuguri ko ni malien ko kombi soutenir 100% iba soro avec i soutenir idéologie min hakilna min ka mafam kani giri jama no fede ima famu kwa chama mbe ka foko anteka kuma katini naka chama ko oluka katini na makorize fo malien ka famu de katini na korizeli ana korizeli balia ibo de kololo kono hadna korizira shimimbe ela anika sikoro imbe nyogonta folowa ite nyogonta harna korizira e ibolo da masinka sie joli folo oye fly folo sabana jume
kartinina mado ya soro ka passeport koro fanato olu bolo olu ma se ka passeport koro la botogo ibo kalama passeport nana de kike malé nye ki bo maltenya la passeport nana de pour que passeport ka geleya ni passeport geleyara toro ni nyani be malende munun kaya parce que akoro siana ani francité pour que passeport te maoma bolo iko olu mine katanu ye mali kono ku refle nina lele passeport la akun folo oye ninde a fora mali unye mali autorité ko ba ke chogo jumende la France ko kono ani européen ko mbaw financer chogo jumende la kana folo dawma au kake pour que malien munumbe to kana fraje jamana ka anka dobo immigré na mais atisika bo immigré na bara ni passeport de magelea ni passeport de sera kasoro e min de sera kasoro e beti mali kono e min de sera kasoro ni ka bara tiana ambetani ka jamana ka o ye malien de untai passeport ni katina kalle nyona de kololo foi tala wala nyini foi tala depuis mali kono ani mali ko kanini ndete ko fraje jamana wala France bola Italie bola Allemagne bola cedri Europe bela jelembe bola yara on yabe Amerique talaw parce que muna Amerique ka ko foi dulente ninala c'est pour cela que Malien munumbe États-Unis ite wuli ka keleke awai date do akelela auto kalamo ma chama manku nendo nebe manku parce que ma ni jamana mawule non e ma famu agelea be Europe dia lelina na katabla séjour be soro yoromi jamana sigi seben be soro yoromi c'est ça olu fana dia financer emi ye santankia ni ka bara tiana ika papier machia parce que papier tiane o de kera sabu ye ki ka bara fana tiye e mata malla kaba itaraw ni be wuli ni te wuli wulanka keleke ma si te kele inkeni ko werere iba keni yere kunde pour que ki yere sauver be ba fe ki yere de sauver bi munu ba gelea kono sini John de menado gelea kono John tunyado ka foko 10 ans tumbe mado ye sambi saba samuga ki entreprise la olu laban kera papier ntanyetu John tumbe se godo nina de ka bara eni bon aw ma kura munun be ka fa be kala nyoro la ka fa tara asile demande ou bien ahor na ma asile demande aw ye papier soro sankele sanfla donc nin kololo nana bla kono munani ete fara jamaka pour que aka sega ka hake soro munani ete sega fara jamaka pour que ka sega nin keleke parce que mami ya liala otunye ibekade ka nafolo mine katla ka liala ka malende unta ku fere ka muso fere ka chew fere nga be dalendo be man kunendo chew dalendo muso dalendo sere akornana ibeka tara kurieta kera ibeka tagale kofe mamunu be bi ibeka e sere o shariata munde kanga kesisa amanga ka accepter sere la te accepter au debe desombo kaira chien la président min tumbe ale de tunye ni chien malende on kala nyinite awa jamana de on yire kala nyinite ani mo ma biala bandaw de kango barake sisa ana kaminijiru olu de ka bara yin mais munde la ibe mun bara de la mali kono nu te ka diaspora mo la jefolo ibe mun kuna fo la mali kono ibe mun chesiri la mali ende umbolo e jamana yin konna e ka soro amunu be aventure la gelea ni toro ni nyani ni kumasulu oba anka kongo ani mino sirontanya sanji ni neseka nesi jugoro ambo toro bela jelena mali undalendo mali kono chete wuli musote wuli mais imago be mundela annafa mais imago tanyere kuna baya tora sisa ka foko mansaya mato entugunde am mansaw de be mais pour que ka sabu nyini ka se ka sauver wallahu mansa tambolo tugunde wolo kera makare koy woro kera jiglatike wallahi bamunan na kunye de ka denta ka bamu nga bamunan na kunye de ka denyira ombe ni toro ni nyani bela jelen kono dongodo appel de bedo dongodo misasi de bena ay dochi mais ambe ni bela jelen na ite harado ka foko finye bekati ite harado ka foko ambe toro la ya kwambe nyani na ya am fawbe ni kain kam malikono am bawbe ni kain kam malikono am balma muso wa am balma munumbe chema bo chela muso ma bo muso la de fama bo fala bama bo bala am bawde do am fawde do sigilondo ni kan kelenka malende ombe ka tono ni kecho ina sigilondo ni kan kelenga mo shite wuli ka foko anka fara nyon kan katande un sauver wolo kera bi ka dende ndafadu
k'a tɔnɔ dun mais a kunturu i mago t'o la parce que nafa t'o la tugun o de y'a to wolo barika banna wallahi hinɛ barika banna wallahi anw bɛ nin ɲani sugu bɛɛ lajɛlen na anw bɛ nin tɔɔrɔ in sugu bɛɛ lajɛlen na mais a y'a lajɛ e fa min bɛ i ba min bɛ i grand frère minnu bɛ i sinji minnu bɛ yen de e k'u kɛcogo lajɛ e k'u balo cogo lajɛ Mali kɔnɔ nin kɛcogo in e bɛ nin souffrance in kɔnɔ yala e m'a f'u ye de wa i b'a kalama dɛ mais mun de la i mago b'i tɔnɔ de la k'i tɔnɔ bɔ hari ni ye san 100 kɛ yan i b'a f'u da de la na mais wallahi o t'u ka laɲini ye i ka laɲini ye fɛn jumɛn de ye o ye kumakan duman de k'a f'i ye pour que ka se ka fɛn sɔrɔ i la ne de b'a fɔ u ye ko fɛn tɛ dugukolo sanfɛ ko ala ma fɛn da fɛn min bɛ maa janfa ko ka tɛmɛ i ba kan wallahi ngalon de don wallahi ala ko k'i ba kanu i bɛ se ka fɛn min kɛ i k'a ka ye mais fɛn tɛ fɛn min tɛ janfa kɛ ni masa ala tɛ awa fɛn tɛ fɛn min bɛ hinɛ ka tɛmɛ ala kan wallahi ala bɛ hinɛ ka tɛmɛ an baw kan dɛ awa ala bɛ hinɛ ka tɛmɛ an faw kan ni ba tun tɛ den janfa n'o ye de fɔ n ka video caman na n ko a t'a wolo ka taa bila ɲaman kɔnɔ sa non aw m'a faamu aw bɛ ka taa ko ta yɔrɔ min na o tɛ ko ta souci de kɔrɔ quoi c'est ça ko ta souci de kɔnɔ bi denya ni baya tin t'a kɔnɔ tugun wallahi natabaya de b'a kɔnɔ tugun wallahi tin t'a kɔnɔ tugun aw k'aw balo cogo lajɛ nin kɛcogo in na fa ta anw na de tugun wa ba ta anw na de tugun wa ou bien balima ta anw na de tugun wa i balima y'i ka sɛbɛn de awa i nafa y'i ka sɛbɛn de i ka siniɲɛsigi sɛbɛn min b'i bolo bi i bɛ ka kɛlɛ kɛ de o de y'i nafa ye dɛ n'o tɛ sini n'i y'i ta ka t'i bila Mali kɔnɔ i wolofa ou i woloba wallahi yɛrɛ b'a fɔ ko non ko buwan tun t'i dɔ tan dɛ man tun t'i dɔ tan dɛ n'i sebali ye mais i ma se fɔlɔ tiɲɛ ye ala ta de ye dɛ mansa b'an bɛɛ bolo fa b'an bɛɛ bolo ba b'an bɛɛ bolo mais nin tiɲɛ kelen wallahi billahi nin ye wulibali de i b'a ɲininka kɛ i kɔrɔkɛ min bɛ e k'a ɲininka nin kɛcogo in na a b'a fɔ cɛ nin tan t'anw bolo sa a y'a ɲɛɲini sa aw bɛ nin dusukasi ni nin tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an de bɛ si a ɲɛna an de bɛ tila ɲɛna parce que i bolo an bɛ Faransi an bɛ ka wari de ramasser i bolo an bɛ Faransi yan i bolo kɔni n'i bɛ Faransi kɔnɔna na yan surtout Europe kɔnɔna na i bɛ baara de la et mɔgɔw bɛ mɔgɔ minnu tɛ baara la o mais est-ce que o b'a bali k'a fɔ ko Sidiri a kati jɔ yɔrɔw la ka photo ta wa non photo ninnu o de ye image wɛrɛw de vite yan dɛ yɛrɛ ɲini de bɛ jamana in kɔnɔ Europe kɔnɔna na yɛrɛ ɲini ni ko ko vi bɛ yɛrɛ nɛgɛn dɔ don vi bɛ sɔrɔ faso de kɔnɔ i tɛ jɔnya baara la mais ya non vite yan dɛ maa minnu ko vraiment ko an bɛ nin kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen na ko an ka action kɛ a y'u ɲininka consulat dɔn an tun bɛ consulat da la an jɔlen tun bɛ camionnette min kan ko a luyera joli fɔlɔ ko fo ka diya mɔgɔw ye dɛ a warisomu dafalen bɛ 2300 et quelques euros o de taara garantie la 2300 et quelques euros o de y'a to n'a fɔra aw ye k'a fɔ ko n'an ye manifestation kɛ an kana tiɲɛli kɛ aw t'o kalama 2300 et quelques euros a bɔra jɔn de kun anti katinina mɔgɔ a bɔra jɔn de kun fɔlɔ an minnu bɛ girin na 24 ninnu ka suma a bɔra jɔn de kun fɔlɔ an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ni mobili in tun jɛnina anw t'an sigi ka baara kɛ k'o sara wa c'est pour cela que fɛn caman bɛ yen an b'a fɔ manifestation na kana kɛ koro de b'a la 2300 et quelques euros awa an ye entreprise dɔ de ta k'o bila en garantie pour que an ka se ka camionnette in sɔrɔ awa sini ɲɛnɛ n'aw taara fɛn na fana an b'a facture in ta an b'a yira aw la n'a sɔrɔ ngalon de don ngalon tɛ o c'est ça maa minnu b'aw ɲɛ anw t'aw nɛgɛn dɛ anw minnu b'aw ɲɛ an tɛ k'a kɛ ni tɔgɔ ye dɛ mais k'a yira diɲɛ mana kɛ cogo cogo mɔgɔ jugu dɔw b'a kɔnɔ mais an t'an ka hɔrɔnya to yen k'a fɔ ko maa dɔ bɛ jama kɔnɔ k'o b'a fɛ k'an janfa an t'an ka danbe to yen k'an ka baara ɲuman to yen ka maaw dɛmɛni to yen ko maa dɔ bɛ jama kɔnɔ k'o ka laɲini na anw ka laɲini tɛ kelen ye ko ale ka faamuyali n'anw ka faamuyali ma kɛ kelen ye ko pour que an ka jama in bɛɛ ta k'a fili k'a sababu kɛ o kumakan jugu a n'o miiriya jugu ye non o mɔgɔ ta anw ɲɛ dɛ o ye mobili in dɔrɔn ye ampili ninnu don bafulu ninnu dun olu ta ye joli ye ordinateur ninnu ye joli ye jijɛ yɛrɛ taara joli fɔlɔ ni kɛlɛ tun kɛra jijɛ in ka jogi technicien min tun bɛ a ka jogi a ka blessé aha an tɛ ɲinɛ mobili ko quoi an tɛ ɲinɛ ampiliw quoi a ye faamuyali kɛ dɔɔni quoi
a y'aw sigi k'aw miiri ka analyse kɛ nin bɛɛ kɔnɔ gɛlɛya b'aw ka cogo cogo aw n'a ka gɛlɛya anw y'aw to yen an m'aw diyagoya aw ka dɔrɔmɛ bɔ an ma diyagoya k'a fɔ ko aw ka nin hakɛ in de bɔ n'o tɛ nin manifestation in tɛ kɛ mais an bɛ ka don yɔrɔw la pour que ka se k'a ɲɛɲini cogo bɛɛ lajɛlen na kodɔn ani dɔnniya kɔnɔ ani basigi kɔnɔ pour que aw ka hakɛ ka sɔrɔ mais o bɛɛ la non maa dɔw bɛ yen o mago t'a la dɛ non s'en fout de nous mais on s'en fout wallahi e y'a sɔrɔ anw bɛ liti la o anw ye liti ba joli de kɛ min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye n y'o de fɔ n ko maa tɛ maliyɛn fasadi dɔ ka tɛmɛ ne kan wallahi c'est ça numéro min bɛ sanfɛ n ka numéro bɛ sanfɛ mais n'i bɛ ne wele i b'a yira ne la e bɛ groupe jumɛn de kɔnɔ anti kartinina kɔnɔ i bɛ groupe jumɛn de kɔnɔ fɔlɔ n bɛ taa vérifier avant que n bɛ information d'i ma ne tɛ information di mɔgɔ ma kɛrɛfɛ tugun dɛ o de y'a to maa o maa ye n wele n ko a ma n ko i bɛ groupe jumɛn de ka taa don groupe kɔnɔ fɔlɔ e tɛ se ka na n'i ka document ɲɛ pour que anw k'o ta ka se k'a fɔ an bɛ baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ e tɛ kɛlɛ kɔnɔ e tɛ combat kɔnɔ bɛɛ ko ko n ka to kɛrɛfɛ ka combat kɛ bɛɛ ko ko n ka to kɛrɛfɛ ni kɛlɛ gagnera an gagnera wa ni kɛlɛ suyara a ye suyara an bɛɛ lajɛlen na n ko ye kunnangoya taamasere de n'i y'o ye maa o maa la n'i y'a miiri n'a ye hayi yɛrɛ de la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ i ye ibilisa jɛɲɔgɔn de alkanas wallahi billahi parce que hɛrɛ e t'a fɛ mais hɛrɛ fana ka di ye mais pour que ka wuli k'a ɲini i t'a ɲini maa min bɛ k'a ɲini fana non i b'o tɔn de i t'a dɛmɛ hali n'a bɛ tiɲɛ o bolo e dun fana mago bɛ hɛrɛ kelen na n k'o tɔgɔ ye ko alkanas ibilisa den a ye k'aw yɛrɛ ye de maa o maa bɛɛ ta i n'i ka document ka taa n t'a fɛ ka video in janya parce que nin video in ye dimanche don video de ye bɛɛ document fɛn fɛn b'i bolo kɛ sababu ye k'i bali impôt la ka kɛ sababu ye i ma carte bancaire dayɛlɛ de wa ka kɛ sababu ye i ka baara de tiɲɛna wa contrat de tiɲɛna wa fɛn bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna ka sabu kɛ passeport ye o photocopie kɛ i n'a ka taa an ta photocopie de i n'a photocopie de kɛ i n'a bɛɛ ta awa kana di maa ma ka taa de n'i y'a di mɔgɔ ma ka taa awa n'i tɛgɛ dɔn maa o maa ka document kɔrɔ fu de dɔn dɛ a tigi yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan a tigi yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan an mago bɛ nin dɔrɔn de la dimanche dɔn an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen a ye video in faamuya maa kana wele tugun k'a fɔ i bɛ ɲini i bɛ information wɛrɛ ta dɛ information dogolen tɛ dɛ information min bɛ yen n bɛ k'o de fɔ video kɔnɔ parce que i bɛ video kɛ ka tila i ka video la tugun maaw de bɛ n'i wele k'i wele ah n b'a fɛ k'a faamuya kosɛbɛ e b'a fɛ ka mun de faamuya ka tɛmɛ video kan a ye video in de lamɛn n'i m'a faamu i bɛ segin ka taa a faamu tugun parce que ne bɛ baara wɛrɛw de kɛ n tɛ se ka nin bɛɛ jaabi WhatsApp kan n tɛ se ka nin bɛɛ jaabi Telegram kan wa n tɛ se ka nin bɛɛ fana reçoit a tɛ se ka kɛ fana quoi aw k'a faamu n tɛ ban ka appel ta n tɛ ban k'aw jaabi mais fɛn min kun ka ko ye video kɛra ko o ko kan o video kelen in de lamɛn i ka faamuyali sɔrɔ a la a banna fɛn min ɲɛ bɛ fɛn min na video in kɔnɔ dɛ o de dɔn dɛ mais n'i ye ne wele ne tɛ fɛn wɛrɛ f'i ye n'o tɛ o c'est ça donc n b'aw bila yan k'a fɔ ka waliɲuman dɔ foli min ni danta la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche dɔ 11h an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni adresse kelen in na maa min mago b'a yɛrɛ la maa min b'a fɛ a mago ka ɲɛ e bɛ se kɛnɛ in kan dɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen dɔ de Faransi kɔnɔna na yan awa o ye Faransi kɔnɔna ye maa minnu bɛ ka recenser groupe fana kan a ye recenser dɛ wallahi a ye recensement kɛ dɛ aw nafa b'a la dɛ o ye international de a ye recensement kɛ kodɔn kɔnɔ aw k'a kɛ faamuyali kɔnɔ aw k'a kɛ basigi kɔnɔ ni maa min ko non ko document ko ko nafa t'a la ni nafa t'a la e ka taa n'i yɛrɛ ye kɛ cɛ an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye dɛ e ka taa n'i yɛrɛ ye mama e ɲininka o mais ni nafa b'a la ou bien ni nafa t'a la aw tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'olu fana de tɛ aw tɛ se ka don foyi la bi an bɛ waati min na komi bi pour que an ka laɲini ka sabati pour que bi an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na maa minnu bɛ k'an wele bi f'a ka kɛ ninnu ka bɔ dɛ c'est ça fo ninnu ka bɔ de ni ninnu ma bɔ aw de b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ fo kiyama dɔn ko caman bɛ ko in kɔnɔ dɛ awa ma foyi ye kɛlɛ fana ma daminɛ fala c'est ça la vérité a bɛ min kɔnɔ ko kɛlɛ de kɛra ka tɛmɛ e de ka kɛlɛ kɛra ka tɛmɛ anw ka kɛlɛ awa sini sɔgɔmada anw ka kɛlɛ bɛ daminɛ ne b'o k'o de fɔ maliyɛnw ye i m'a faamu don o don dugujɛ ne ka kɛlɛ bɛ daminɛ fo dɔ min na n ye n ka hakɛ sɔrɔ n k'o de don c'est ça n'i y'a ye i bɛ k'a jate i bɛ ka dɔw jate hali bi i ma tɔɲɔ n'i y'a ye i bɛ ka dɔw jate walahi hali bi dusu ma kasi i ma perdre i ka baara la n'i perdre i ka baara la i tɛ dɔn jate awa i tɛ kɛlɛ temps fana jate dɛ i bɛ wuli de ka kɛlɛ kɛ n'i y'i sigi an ye manifestation kelen kɛ an ye fila kɛ non e ma tɔɲɔ hali bi o i ma tɔɲɔ n'i tɔɲɔna olu tɛmɛ i t'olu jate o ni dugu jɛra bi de y'i kɛlɛkɛ dɔn ɲa wa bi de i b'a fɔ ko i bɛ sa i ka sɛbɛn nɔfɛ i ka passeport nɔfɛ nka ne bɛ k'a jate de ko dɔ minnu tɛmɛna e bɛ retard la wallahi an minnu ka sɛbɛn b'an bolo
c'est-à-dire anw yɛrɛ taara ka aw to ka ban quoi tellement que combat in kɔnɔ anw taara k'aw to anw bolo yɛrɛ maa minnu yɛrɛ sɛbɛn t'u bolo waati min maa minnu mago bɛ passeport la olu de b'a fɔ non kɛlɛ bɛ daminɛ sini de mais n'olu de bɛ k'a fɔ ko non k'an ye dɔ kɛ kɛlɛ la an ye dɔ kɛ kɛlɛ la kɛ nin yɛrɛ i ka nafolo t'a kɔnɔ i m'i ka temps perdu i m'i ka baara bila ka taa i ka document ma dɔ yɔrɔ la yɔrɔ min irizigi b'a kɔnɔ e b'a fɔ k'an ye dɔ kɛ kɛlɛ la kɛ parce que e t'a ɲɛ dɔn maliyɛn b'a bila yan n bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ an bɛ weekend kɔnɔ awa a ye su in na bɛɛ lajɛlen kɛ ambiance la problème foyi t'a la nka samedi dɔn dimanche dɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ dimanche dɔn ni cɛ ma taa ni muso ma taa ye ni document ma se hakɛ dɔ la e kɔni tɛna ne wele tugun k'a fɔ i bɛna ne ɲininka ko temps de tun tɛ e bolo ou bien e m'a mɛn dɛ o ye nkalon de ye o non o ye nkalon de ye donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ni haut conseil mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye bi k'a fɔ ka walimadɔ foli min ni dan ta la n bɛ bɔ kuma kɔnɔ merci beaucoup ilal khair ciao